साधारण हड़कुआ एटकेटोरे नित आरहो बाड़तियेना मूल्य बृद्धि खातिरते गैस रिया गनंग आरहो जास्तियेन खातिरते वेस्ट बेंगल पनत बीरभूम हनत ट्रेन हड़को अरिस्को सदरेदा आजकागे गैस रिया गनंग 50 टाका बाड़ती आकाना आर हड़दो ओना खातिरते चिंतने को पाड़ाव आकाना हड़कुआ काथारे बाड़ाय आकाना मारांग तेलेकागे उनको दो गैस बगियाते साहान साकाम तेके इसिन बासांग हुयुग ताकोआ आर ओना खातिर तेहेñ अडी आयमा हड़गे अरिस्को सदर आकादा। आज থেকে গ্যাসের দাম 50 টাকা বেড়ে গেল, তার মানে আজ থেকে গ্যাস কিনলে 1102 টাকার মতো লাগবে। আমাদের নাজেহাল অবস্থা, এদিকে ওষুধের দাম, হ্যাঁ আমরা রিটায়ারমেন্ট, আমাদেরকে আবার পুরনো যুগে ফিরে যেতে হবে কাঠ কয়লা, তাছাড়া আমাদের কিন্তু কোনো উপায় নাই। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের পুরনো যুগে আমরা ফিরে যাচ্ছি একের পর এক, আর সম্ভব হয়ে উঠছে।